Selamat datang guys, selamat datang ke channel saya Puding Tarap. Oke, Puding Tarap adalah sebuah channel yang bebas membuat video, bebas membuat reaction, bebas membuat review, bebas membuat lagu, bebas membuat apa-apa sajalah yang bebas. Tapi hari ini, oke, sebelum kamu memulakan menonton video ini, pastikan kamu tahu lah, di situ ada butang begitu, dan di bawah itu ada button merah. Kalau kamu berbesar hati ataupun kalau kamu rasa senang hati kamu hari ini, kamu boleh letakkan tik, kamu boleh letakkan itu like gini, kamu boleh letakkan itu butang segera beres ya guys, gratis. Oke, hari ini kita membuat apa? Hari ini membuat reaction satu lagi video. Video pasal apa? Pasal kambing kena tikol? Bukan. Hari ini saya membuat satu lagi reaction pasal video yang berkaitan dengan seorang singer, seorang penyanyi ini, penyanyi yang berbakat dari Sabah. Siapa lain tidak bukan, yaitu bukan Jedi Bading, tetapi Jedi Rosen. Minggu lalu saya sudah buat reaction pasal video dia nyanyi lagu Momo Hopo. Jadi hari ini kita akan react lagi dan kita akan tonton sama-sama video macam video pengenalan barangkali. Video pengenalan siapakah sebenarnya beliau. Mungkin ramai yang tidak tahu, mungkin ramai yang sudah tahu, ataupun mungkin ramai yang belum tahu tapi ingin tahu. Begitu. Kiri kanan. Jangan buang masa guys. Tapi sebelum kamu menonton video saya, kalau kamu sudah subscribe, kalau kamu sudah tekan like, pastikan kamu menonton dengan memakai apa orang bilang headphone ataupun earphone untuk mendapatkan pengalaman yang lebih bagus dan musik pula sound yang lebih mantap ya. Jom silap ini YouTube kita. Jadi di sini tajuknya, oke, saya kasih besar, oke. Dapat tampak bah tidak payah besar. This is my story, God is faithful by Jedi Rosen Justin. Jadi saya kasih besar sedikit, oke. Besar sudah. Jadi saya punya video di sini. Semua letak di sini kah? Semua letak di sinilah. Di situ. Jadi dalam ini video kita akan tengok sama-sama. Saya tidak akan menyampuk, oke? Mungkinlah saya coba tidak menyampuk. Jadi jom kita tengok, kita berkenalan dengan Jedi Rosen. Jadi jom kasih play. Hi, my name is Jade Rosen, and I am currently a student in Hong Kong Adventist College. I've been studying wellness for the past 2 years, and today I will be sharing my journey with hair loss. The medical term for hair loss is alopecia, and I have the most advanced stage of alopecia, which is alopecia universalis. It's a condition where you lose your whole body hair, including your eyebrows, your eyelashes, your nose hair, everything on your body. Life before alopecia was pretty normal to me. I grew up as an Adventist, I go to church, but I didn't have a personal relationship with God. The only time I had time with God is when I have family worships, when I go to church on Sabbath, but I didn't spend my time personally with God. When we are talking about hair loss, of course it's talking about our appearance. And so before I had alopecia, my hair was always below waist and never above waist. Cutting this much of hair was already really stressing me out. And so can you imagine how suddenly being completely bald is very stressful for me? I treat my hair as my crown. My close friends would usually see me in front of the mirror fixing my hair, and I would spend hours and hours just looking at myself in the mirror, just wishing to look the best I could for the day. And as I start having alopecia 4 years ago, my friend realized a bald spot on my head, and at first I didn't worry about it. But after a while, I asked my mom to check, and she saw so many bald spots on my head.
After that, I started to lose more hair. Each day, my hair was getting thinner and thinner. I had a lot of struggles with alopecia, mainly because when we talk about appearance and when we have low self-esteem, we don't want to meet people because we are afraid of what will people think of us. That was my problem. I skipped school. I almost didn't attend exams because every morning when I start to fix my hair, when I start to get ready for school, I will always look at myself in the mirror and think that I look sicker and sicker every day. What hurts me the most is how I couldn't do the things that people usually do. For example, sports and camps, hikings. I couldn't do that because it would affect my physical health. And it hurts me because when I couldn't do the things that they could do, I feel like I'm missing out. But as years go by, I finally understood so many things that I couldn't see before. I was searching for answers on how to cure my alopecia, answers how to cure my feelings, how can I be confident in front of others, how can I show people that God is with me. So I started to read a lot of books, including the Bible, and that is my personal time with God. When I have my personal time with God, I no longer feel that appearance is the most important thing in life. I feel loved, and I also feel that the support from my friends and families gave me strength to go through my difficulties. Talking about rewards, it is so satisfying and so fulfilling to know that God is always with you, and He will always keep His promises. I'm just waiting for my hair to grow. There's no cure at the moment. There's no cause. When there's no cause, there's no cure. So what I can do is just have faith, keep waiting for His promises, and wait patiently. And I could relate this to Abraham. Abraham and Sarah longed for a child, but they waited patiently even though it seemed impossible that they are old. Putting myself in his position, I am also waiting for my hair. And although it doesn't seem possible, as they said, only 10% of those who have alopecia universalis will regrow their hair, but I am waiting patiently for His promise. Although what He promised to give is not what we desire, but God will always give us the best. And the best is something that is beyond what we could ever think of. God said in Revelations 3 verse 8, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. From that verse, God says that He knows our works. He knows what we do, and He will set before us an open door no one can shut, and that will be the reward for us. He also understands that we have little strength, but as long as we keep His word and not deny His name, He will always be faithful to us. Lupa pasang mic pula guys. Oke, ya itu dia itu dia ada video video macam cerita. Oke, si Jedi di sini dia kasih cerita. Oke. Dia kasih cerita dia punya pengalaman, oke. Pengalaman dia, kenapa dia, macam mana dia mengidap satu penyakit yang dipanggil alopecia universalis, di mana semua bulu-bulu, semua rambut, oke, semua rambut, semua kening, semua bulu tangan, oke, hilang, gugur. Jadi ya betul-betul satu, kalau bagi pendapat saya betul-betul menjadi satu, apa orang bilang dugaan, memang satu dugaan dan dugaan dan apa orang bilang cobaan, ya sedang ya sebab dia perempuan, oke, perempuan dapat nasib nasib dia macam ni,
Jadi saya boleh bayangkan lah, oke. Tapi kalau lelaki hilang rambut, hilang kening, hilang semua itu oke lagi kalau bagi pendapat saya. Tapi kalau perempuan ini rambut nih umpama macam apa bah? Mahkota, mahkota, ya. Ya, jadi apa yang saya paham lah pasal ini video si saudara Rozen. Ya, saya kasih besar sedikit gambar saya lah. Kasih besar sedikit. Oke. Gini. Oke. Apa yang saya paham dengan apa yang si saudara Rozen pula, Jade Rozen cakap tadi, dia ini mula-mula dia hidup macam biasa, macam remaja biasa lah, remaja biasa. Hubungan dia dengan Maha Pencipta macam biasa, tidak begitu begini, tidak begitu begini. Pada mulanya, tetapi bila dia ada dia masuk fase yang ada sakit ini, jadi di situ dia lebih mendekatkan diri dia dengan Maha Pencipta lah, begitu. Jadi itu sedikit dia punya bidat ataupun personal dia bilang dia study di Hong Kong, College Hong Kong, mengambil bidang perubatan, gitu. Jadi apa yang saya mau cakap lah, dalam dunia ini sebenarnya ada lagi, kalau kita rasa begini kan, kalau kita rasa kita ini macam ada banyak masalah ini, masalah keuangan, masalah family, masalah kawan-kawan, masalah pribadi yang lain, tetapi terus masalah ini akan membuat kita stres, aduh, kenapa saya punya nasib ini begini, bilang. Tetapi pada masa kita mengeluh itu, sebenarnya berjuta-juta lagi, berbilion lagi manusia yang mengeluh dengan masalah yang lebih besar daripada yang kita sendiri alami, seperti apa yang dialami oleh saudara Jade Rozen ini, Nina. Apalagi saya mau cakap, dia merupakan gadis muda yang kuat, yang kuat, yang tabah, memang tabah, memang kuat. Kalau saya boleh, bukan senang guys. Kalau kita jadi seorang, tengok ini dia punya gambar lama dia, bukan senang. Kalau tiba-tiba kita begini panjang rambut, perempuan lagi tiba-tiba begini, dapat begini, bukankah itu kalau orang yang tidak kuat mungkin boleh kemurungan, bahaya, sangat bahaya kemurungan ini, boleh membawa maut, palis lah, janganlah minta kan, iya. Jadi itu sajalah saya punya konten hari ini. Kita sudah tahu sedikit sebanyak tentang si Jade Rozen ini, kenapa dia pakai snow cap, kenapa dia punya physical ataupun penampilan begini. Jadi kita sudah tahu, tapi dia merupakan seorang yang berbakat dalam bidang nyanyian. Jadi kalau kamu mau support, kamu boleh pergi ke dia punya Facebook dan dia punya Insta. Dia juga ada akun YouTube sendiri. Nanti kamu boleh cek di bagian description. Saya akan tulis saya akan kasih tulislah dia punya link. Dan kamu boleh klik dan kamu bolehlah follow dia, gitu. Dan ini saya mau tahu di sini, saya sebenarnya tiada
tidak dibayarkah, tidak dibagi apakah upah untuk membuat video ini sebenarnya. Kenapa saya membuat video dua sudah video saya buat pasal si Jade Rosen ini. Sebenarnya saya buat untuk kegunaan untuk untuk konten biasa saja, tidak pasal dibayarkah, tidak pasal apa orang bilang bias kah, pilih kasih kah, apa-apalah, tidak, itu memang tidak. Saya buat ini sebab saya rasa saya perlu ketangahkan. Saya rasa dia merupakan ikon ataupun ya memang ikon untuk untuk boleh diterapkan nilai-nilai positif jadi bila orang yang ada masalah, mungkin masalah yang lebih teruk ataupun masalah yang sedang-sedang, bila dia nampak si Rosen begini, seorang gadis yang kuat, jadi mungkin itu akan membuatkan dia pun sapun kuat, sapun boleh begitu. Jadi dia ini sebenarnya mungkin membakar membakar semangat kepada mereka di luar sana yang mungkin lebih kurang nasib seperti Jade Rosen ini. Iya betul. Jadi itu sajalah saya punya video untuk kali ini. Tidak panjang sangat. Oke, itu sajalah. Jangan lupa tonton lagi video-video saya yang lain. Oke, bukan ini saja kamu tengok, video lain pun kamu tengok. Jadi jam kita tutuplah kita punya TV. Kita jumpa lagi di perkongsian saya yang akan datang. Oke, di waktu yang tidak sama dan di hari yang berlainan. Itu sajalah. Jumpa lagi. Terima kasih karena menonton. Bye bye.